सिविलाइजेशन का वॉर है। भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता के खिलाफ जिहाद है। गोली घुसते देखी है किसी की छाती में? वो फिल्मों की तरह चिल्लाते नहीं, उसकी सांस रुक जाती है। 5 लाख पंडित जहां मार के भगाए गए हों, उसे एक्सोडास नहीं, जेनोसाइड कहते हैं। नमस्कार, बांग्लार बार्ता থেকে বলছি সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। কাশ্মীর ফাইলস দেখেছেন? যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই দেখুন। এ রাজ্যের শাসক না চাইলেও দেখুন। আজকে বাংলার বার্তায় দি কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে আমরা কিছু কথা বলবো। 32 বছর আগে সংঘটিত একটি সন্ত্রাসের কাহিনী নিয়ে, একটি কেন সামগ্রিকভাবে কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসের কাহিনী ক্যামেরাবন্দি করেছেন এবং সেটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আর কেউ নয়, বিবেক অগ্নিহোত্রী। আমরা তাঁকে নিয়ে, তার ভিডিও নিয়ে কিছু কথা আজকে বাংলার বার্তায় বলবো। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তুষ্ট নন। তিনি ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন ফিল্ম আপনারা দেখবেন না, কোনো ফিল্ম আপনারা দেখবেন না। নামটা বলেননি, সৎসাহস থাকলে নামটা বলতেন। ফিল্ম নাকি সত্যি কথা বলেন না। কে বলেছেন? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আমরা বলিনি। তিনি বলছেন। কেন বলছেন, কিসের জন্য বলছেন? কাশ্মীর উপত্যকায় 32 বছর আগে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর যে সন্ত্রাস, যে খুন, যে রাহাজানি হয়েছিল, সেই ইতিহাসটাকে ক্যামেরাবন্দি করার প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষের কোনো ফিল্ম মেকার যা আজ পর্যন্ত ঠিকঠাকভাবে করেননি, সেটি তিনি করেছেন। সারা ভারতবর্ষের মানুষ সেটা দেখতে দৌড়চ্ছেন। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যে প্রায় মানুষ, শয়ে শয়ে মানুষ না, হাজারে হাজারে মানুষ ক্যামেরাবন্দি হওয়া সেই দৃশ্য দেখতে সিনেমা হলগুলোতে যাচ্ছেন। আর এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখন দাঁড়িয়ে বলছেন সিনেমা দেখবেন না কেন, সিনেমা সবসময় সত্যি কথা বলেন না। কিসের প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রী এটা বললেন? কাশ্মীর উপত্যকায় যারা সন্ত্রাস করেছেন সেটা তো তৃণমূল কংগ্রেস করেনি। সে সময় তো তৃণমূল কংগ্রেস কাশ্মীর উপত্যকায় সরকারে ছিলেন না। তাহলে অসুবিধাটা কোথায়? নাকি যারা সন্ত্রাস করেছেন তাদের কিছু বাহিনী এ রাজ্যের তাঁর ভোট ব্যাংক হিসেবে আছে, সেই জন্যই তিনি বারণ করছেন? এই প্রশ্নটা আমাদের মনের রয়েছে। তার কারণ আমরা তো দেখেছি এই বাংলায় কি হচ্ছে। নবীনা সিনেমা হলে রাতের অন্ধকারে গিয়ে সেই শোটাকে বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। কিভাবে সে ভিডিওটা আপনাদের দেখাবো। 18 বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা কেউ ঢুকতে পারবে না, তার বয়সের প্রমাণপত্র দিতে হবে, তবে সিনেমা হলে ঢুকতে পারবে। সিনেমা হল বুকিং নিয়ে অসত্য প্রচার চলছে, সমস্ত সিনেমা হল নাকি বুক, দেখতে যাবেন না। তাও মানুষ যাচ্ছেন, সারা ভারতবর্ষের মানুষ যাচ্ছেন। কিসের অসুবিধে? সন্ত্রাসের সেই কাহিনী যদি ভারতবর্ষের মানুষ জানেন, লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত যে বিচার পায়নি, যাদের প্রিয়জন, যারা স্বজনহারা হয়েছেন, তাদের মৃত্যুর পর তারা কোনো বিচার পাননি, কোনো পুলিশ অফিসারের বিচার হয়নি। যারা সন্ত্রাসবাদী তাদের কোনো বিচার হয়নি। ভারতবর্ষে যারা সরকার চালাতেন তারা তাকিয়ে দেখেননি। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা, লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত ওই উপত্যকা থেকে শেষ পর্যন্ত নেমে এসছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন। তারা আজও চোখের জল ফেলছেন। তাদের প্রিয়জনের হত্যা চোখের সামনে দেখার পরও তারা সুবিচার পাননি। তাদের নিয়েই বিবেক অগ্নিহোত্রী তৈরি করেছেন দি কাশ্মীরি ফাইলস। 4 বছর ধরে, 4 বছর ধরে রিসার্চ ওয়ার্ক করেছেন, গ্রামে গ্রামে গেছেন, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মিট করেছেন, তাদের কথা রেকর্ড করেছেন এবং তার ভিত্তিতে একটা জ্বলন্ত দলিল ভারতবর্ষের মানুষকে উপহার দিয়েছেন। সারা পৃথিবীর মানুষ অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে। একজন মাত্র মানুষ অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারলেন না, বা একটি দলের কর্ণধার অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারলেন না, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলছেন দেখতে যাবেন না, নাম না করে কাশ্মীরি ফাইলস দেখতে যাবেন না। আমাদের এখানেই খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। একজন শাসক, একজন মুখ্যমন্ত্রীর অসুবিধাটা কোথায়, ভয়টা কোথায়? যারা সন্ত্রাসবাদী, সেই সন্ত্রাসবাদীদের আড়াল করার চেষ্টা। 32 বছর আগে কাশ্মীরের মাটিতে যারা সন্ত্রাস ঘটিয়েছিলেন, সেই সন্ত্রাসবাদীরা আইডেন্টিফাইড হলে এ রাজ্যের সরকারের ভয়টা কোথায়? এবং সেই ভয়ের জায়গা থেকে আমাদের মনে হয়েছে বেঙ্গল ফাইলস তৈরি হওয়ার দাবিটা উঠে আসা দরকার। শুধু 47-এ বা 46-এ ওই সময় দাঙ্গার কাহিনী নিয়ে নয়, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এ রাজ্যে ভোটকে কেন্দ্র করে, ভোটের আগে এবং ভোটের পরে যে সাংঘাতিক সন্ত্রাস তৈরি হয়েছে বাংলার মানুষের, 54টা মানুষ বেঘরে প্রাণ দিয়েছেন। সেই মানুষগুলো, তাদের পরিবার নিয়ে হাজার হাজার পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। ভেড়িতে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাগানের ফল লুট করে নেওয়া হয়েছে, বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে একটার পর একটা গ্রাম ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিরোধী রাজনীতি যারা করেছেন। এবং তারপর
মানুষকে তিল তিল করে হত্যা করা হয়েছে, সেই সন্ত্রাসের কাহিনী নিয়ে বাংলার মানুষ তো বেঙ্গল ফাইলস দেখতে চাইছে, তারা আজ কাশ্মীর ফাইলসও দেখছে না। সেই কাশ্মীর ফাইলস দেখতে গিয়ে নবীনা সিনেমা হলে রাতের বেলা কি হয়েছিল সে দৃশ্যটা ক্যামেরাবন্দি করে আমাদের একজন দর্শক পাঠিয়েছেন। মাননীয়ার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কারা সেদিনকে নবীনা হলে গিয়ে রাতের অন্ধকারে যখন সিনেমাটা চলছিল সন্ধেবেলা, তখন সেই হলে ঢুকে কি করছিলেন দেখুন। একটা সিনেমা, সেই সিনেমাটাকে, এবং তার জন্য রাত সন্ধেবেলা, রাতের বেলা, দুপুরবেলা সিনেমা হলের মধ্যে ঢুকে বদমাইশি করা। আজকে ওই প্রতিবেদন যখন পেশ করলাম তখন সংবাদ পাচ্ছি কোনো কোনো সিনেমা হলে মাঝপথে সিনেমাটাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তাও কি বন্ধ করা যাবে? সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়াতে কাশ্মীরি ফাইলস যারা সিনেমা হলে যাবেন না, নেট থেকে ডাউন করে তারা দেখে নেবেন। আটকানো যাবে না, যা সত্য তাকে আড়াল করা যাবে না। যেভাবে এই বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে গত 10.5 বছরে শয়ে শয়ে মানুষকে খুন করা হয়েছে শুধু বিরোধী রাজনীতি করার জন্য, সেই নিয়েও একদিন বেঙ্গল ফাইলস তৈরি হবে। তার জন্য বাংলার মানুষ অপেক্ষা করছে। বিবেক অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে দেখা হলে বলতাম, একবার অন্তত বাংলায় আসুন, বাংলা নিয়ে কাহিনী করুন। পরবর্তী প্রজন্মে জানা দরকার কিভাবে রাজত্ব চালিয়েছেন একজন ভদ্রমহিলা। ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে যখন বাংলায় প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে নবীনা সিনেমা হলের মধ্যে ওই কীর্তি চলছে, সেই সময় সারা ভারতবর্ষ, শুধু না ভারতবর্ষের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ভিডিও আমাদের হাতে এসছে যেখানে মানুষ উচ্ছ্বসিত। আজকে এই মুহূর্তে আপনাদের একটি ছোট্ট ভিডিও দেখাবো যেখানে সিনেমাটি প্রেজেন্টেশন হওয়ার পর হলের মধ্যে সবাই মিলে উঠে দাঁড়িয়ে মোবাইলের টর্চ ছেলে সেই শহীদদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন যাদের শহীদ করেছেন, যারা তাদের প্রোটেক্ট করার জন্য হলে যেতে বারণ করছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেটাও দেখুন। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। এই প্রতিবেদন শেষ করব বিবেক অগ্নিহোত্রীর নিজস্ব ফেসবুক পেজে একটা প্রেজেন্টেশন করেছেন, কিছু কথা বলেছেন, মর্মান্তিক কিছু কথা। আমরা জানি টালিগঞ্জে কোনো বিশ্বাস পরিবার টলিউডটাকে কন্ট্রোল করেন, ঠিক একইভাবে ওই বলিউডকে কন্ট্রোল করেন একটা ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপ যারা ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়ের প্রবক্তারা কন্ট্রোল করেন। সেটা আমরা অনেকদিন ধরে জানতাম, কিন্তু বিবেক অগ্নিহোত্রী প্রকাশ্যে সমস্ত ব্যাপারটাকে খুল্লা করে দিয়েছেন। কিভাবে দি কাশ্মীর ফাইলসকে আটকানোর চেষ্টা হয়েছে, তার প্রমোশনটাকে আটকানোর চেষ্টা হয়েছে, এমনকি সংবাদ মাধ্যমও তার যথাযথ রোল প্লে করেনি। আজকে যখন হাজার হাজার লাখে লাখে মানুষ আসছে তখন সবাই ছুটে যাচ্ছেন বিবেক অগ্নিহোত্রীকে তাঁর নিজের স্টুডিওতে নিয়ে আসার জন্য। আর আমাদের বাঙালি হিসেবে গর্ব, আমাদের ওই ফিল্মে অভিনয় করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী, ওয়ান অ্যান্ড অনলি মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের, পল্লবী যোশী, তারাও করেছেন। আমাদের গর্বে বুক ভরে উঠেছে, একজন বাঙালি সেখানে আছেন যার নাম মিঠুন চক্রবর্তী। হ্যাটস অফ টু মিঠুন চক্রবর্তী, তার অভিনয় দেখে আমরা আপ্লুত। কিন্তু আজকে বিবেক অগ্নিহোত্রী কি বলেছেন, কি যন্ত্রণার কথা বলেছেন। দি কাশ্মীর ফাইলস আজকে বক্স অফিস হিট, কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছেন। একটা সময় তাঁর মনে হয়েছে এটাকে আটকানোর জন্য কি পরিকল্পিত চেষ্টা হয়েছে বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে, সেটাও বাংলার বার্তার দর্শকদের জানা দরকার। আসুন আজকে আমরা শেষ পর্যন্ত ওই বিবেক অগ্নিহোত্রীর ফেসবুক পেজে যা টেলিকাস্ট করেছিলেন এই সিনেমাটা প্রোডাকশনের ক্ষেত্র নিয়ে কি সংকটের মধ্যে দিয়ে তিনি লড়াই করেছেন, আমরা কুর্নিশ জানাই বিবেক অগ্নিহোত্রীকে। দেখুন তার প্রেজেন্টেশন। हेलो दोस्तों, मैंने आज सुबह आपसे वायदा किया था कि मैं श्रीमती अनुपमा विदु विनोद चोपड़ा के बारे में एक वीडियो बना के उनको एक्सपोज करूंगा। मैं अपनी फिल्म से काम रखता हूं और मेरी अपनी जो डायरेक्ट ऑडियंस है, जो अच्छी फिल्म में कंटेंट वाली देखनी चाहती है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके रखता हूं। आज की तारीख में आप सिर्फ ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे अपनी फिल्म की बात करके फिल्म की अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकते। भारत के जन जन को पता चले और वो थिएटरों के अंदर आए, इसलिए लड़ाई जो है बॉलीवुड के जो महारथी हैं, जो करोड़ों रुपए में खेलते हैं, उनके साथ है। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने सारा का सारा मीडिया खरीद रखा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बॉलीवुड पे डायरेक्ट अटैक करके
और बॉलीवुड का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट है। बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट वो होता है जो इस गेम के रूल सेट करता है। जैसे करण जौहर जी हो गए धर्मा वाले, यशराज प्रोडक्शंस हो गए, जो ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, विधु विनोद चोपड़ा जी हो गए, ये 4-5 लोग जो हैं गेम के रूल सेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं किसका करियर यहां चलेगा और किसका नहीं चलेगा। जिसका ये चाहते हैं नहीं चले उसको ये खत्म करने की कोशिश करते हैं, और किसका चलेगा वो जो इनके सामने झुकेगा। कई लोगों के केस में मेटाफोरिकली ऑल्सो और फिगरेटिवली ऑल्सो और प्रैक्टिकली भी ऑल्सो जो झुकेगा इनके सामने उसका काम होगा। विवेक रंजन अग्निहोत्री कभी ना इनके सामने झुका है ना कभी झुकेगा, और इसका मेरे को परिणाम यह है कि इसकी मुझे बहुत बड़ी एक हर्जाना भरना पड़ता है। आज सुबह ट्विटर ने मुझे रेकमेंड किया कि मैं एक ट्वीट को पढ़ूं जो कि अनुपमा चोपड़ा की कंपनी फिल्म कंपेनियन का था। फिल्म कंपेनियन के नाम से आप समझ गए होंगे कि जो फिल्मों के बारे में आम आदमी को न्यूज़ दे। खास तौर पे ये लोग उन फिल्मों को प्रमोट करते हैं जो कंटेंट ओरिएंटेड होती हैं और जो इंडिपेंडेंटली बनती हैं, मतलब जो लोग स्ट्रगल करके बनाते हैं, कहीं से पैसा, जिसको हिंदी में कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, उस तरह से जोड़ जोड़ के जो एक शिद्दत से स्ट्रगल करके अगर बनाते हैं, उन लोगों की फिल्मों को प्रमोट करना, ऐसा इनकी बातों से लगता है ये अपने आप को ऐसे पोजीशन करना चाहते हैं। तो जो इन्हें रेकमेंड किया आज सुबह ट्विटर ने, उसमें लिखा था 7.1 मिलियन पीपल वॉच गहराइयां ऑन प्राइम वीडियो दिस वीकेंड। ये जताने का मतलब है कि एक सुपर डुपर हिट फिल्म है। मैं चाहता हूं हर फिल्म हिट हो, गंगूबाई हिट हो, हर फिल्म हिट हो, लेकिन इस फिल्म को पब्लिक ने उठा के कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। उस फिल्म को ये लोग मार मार के हिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फिल्म कंपेनियन हर फिल्म के बारे में लिखता है, तो हमारा ट्रेलर जिसको 7.8 मिलियन व्यूज 12 से 24 घंटे के अंदर मिल गए थे सिर्फ ट्रेलर के, तो उसके बारे में कुछ तो लिखा होगा। जिस ट्रेलर के लिए सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे ज्यादा कश्मीर की सच्चाई कभी देखी नहीं। तो मैंने कहा कि जिस महिला की शादी एक कश्मीरी हिंदू से हुई है, जिसने कश्मीर के ऊपर 2 बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, उनकी साइट में कश्मीर फाइल्स के बारे में कुछ तो लिखा होगा ट्रेलर के बारे में। तो मैंने जाके चेक किया। आइए मैं आपको पहले यह दिखाता हूं गहराइयां के बारे में इनने कितने ट्वीट्स किए हैं, कितने आर्टिकल्स लिखे। तो ये देखिए, ये मैंने टाइप किया गहराइयां फ्रॉम फिल्म कंपेनियन, तो देखिए क्या आया सामने। सबसे पहले वो 7.1 मिलियन पीपल वॉच्ड गहराइयां, ये आया, और देखिए नीचे लाइन से गहराइयां 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 गहराइयां, मतलब देखिए गहराइयां के बारे में अनुपमा चोपड़ा जी खुद बोल रही हैं। ये देखिए उसके बारे में वो बात कर रही हैं, उनके लोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि फिल्म कंपेनियन ने ये फिल्म प्रोड्यूस की है और उसको प्रमोट करने का इनने जिम्मा अपने सर पे ले रखा है। एक वो फिल्म जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, ना ऐसे लोग भारत में होते हैं, ना उसकी कहानी का कुछ लेना देना है, पर ये लोग उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि वो ऑस्कर जीत के आई हुई कोई शिंडलर्स लिस्ट हो। अब मैंने कहा कि चलिए मैं देखता हूं कि कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर के बारे में क्या लिखा है। तो मैंने टाइप किया था कश्मीर फाइल्स फ्रॉम फिल्म कंपेनियन। सिर्फ एक ट्वीट आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ट्वीट लिखा है विद द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर रिलीज, यानी उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इसका ट्रेलर आया है, और लिखा है विद द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर रिलीज हियर इज अवर रिव्यू ऑफ इट्स प्रेडेसेसर ताशकंद फाइल्स इज अ सेकेंड हैंड हिस्ट्री लेसन इन थर्ड रेट पॉलिटिक्स। फिल्म कंपेनियन ने कश्मीर फाइल के ट्रेलर के बारे में एक भी शब्द बोलने की बजाय ताशकंद फाइल्स का जो 2-3 साल पहले इन्होंने रिव्यू किया था वो छापा है, और उस रिव्यू में इन्होंने लिखा हुआ है, जो पुराना रिव्यू था, ताशकंद फाइल्स मूवी रिव्यू अ सेकेंड हैंड हिस्ट्री लेसन इन थर्ड रेट पॉलिटिक्स। ऐसा काम या तो कोई एक पागल आदमी कर सकता है, या पूरी तरह से पैसे से बिका हुआ आदमी करता है, या एक बहुत ही शैतान बुद्धि वाला व्यक्ति करता है। शैतान बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसको मैं अर्बन नक्सल्स बोलता हूं। चलिए आइए ताशकंद फाइल्स की बात करते हैं और अनुपमा चोपड़ा जी के कश्मीरी हिंदू पति विधु विनोद चोपड़ा जी की जो एक फिल्म आई थी शिकारा, उसके बारे में बात करते हैं। शिकारा की IMDb में रेटिंग्स हैं 3.9, ताशकंद फाइल्स की रेटिंग है
7.9, मतलब 2 गुना ज्यादा। कितना? 2 गुना ज्यादा। अपने पति की फिल्म को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद इन्होंने इतना प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन जब फिल्म देखने के बाद कश्मीरी हिंदुओं ने कैसे रिएक्ट किया आप खुद देखिए पहले। अब यह भी देखिए कि ये बेचारी कश्मीरी हिंदू लड़की का जो दर्द और जो पीड़ा जो वहां बोल रही है, उसके जवाब में कितने एरोगेंटली अनुपमा चोपड़ा के कश्मीरी हिंदू पति ने क्या बोला, सुनिए। तो कई लोग कहते हैं कि इसने ना कश्मीरी पंडितों की पेन को कमर्शियलाइज कर दिया। गधे हैं। अब मुझे यह बताइए कि जिसके पति ने कश्मीरी जेनोसाइड के ऊपर 2 फिल्में बनाई, पहली फिल्म में टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई किया, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द के बारे में एक शब्द नहीं बोला, और दूसरी फिल्म में उनने यह जवाब दिया, इट्स अबाउट really saying okay 30 years too long, let's say sorry and move on। उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है जिन लोगों ने तुम्हारी माओ का रेप किया, तुम्हारे भाइयों को काट डाला, पिताजी के 50 टुकड़े करके जेल में बेच दिया, फेंक दिया, उन लोगों से जस्ट गले मिलो, से आई लव यू एंड मूव ऑन। इसको आपने क्या करण जौहर की फिल्म समझ रखा है? आप खड़े होके गहराइयां जैसी फिल्मों को प्रमोट करती हैं, और जब कश्मीर फाइल्स की बात आती है जिसमें 10 लाख कश्मीरी पीड़ितों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिस समस्या को लेकर आज भारत का हर युवा, हर व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है, उस दर्द को महसूस करता है, उस फिल्म को रिलीज होने के पहले, जिसको आपने देखा तक नहीं है, आप में अगर जरा सा भी आयोटा ऑफ इंटेग्रिटी है, अगर जरा भी फिल्म को लेकर प्यार है, तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिसका बॉयकॉट किया है आप और आपके बॉलीवुड ने, मैं चैलेंज करता हूं मुझसे सिनेमा की कहीं पे खड़े होकर बात कर लो, जो सिर्फ एक बर्गर और फ्राइज खाने के लिए फ्री का ताशकंद फाइल देखने आया था, और उसने अपने रिव्यू में लिखा भी है, एज आई टक्ड इनटू माय आलू टिक्की बर्गर, कि जब मुझे फ्री का बर्गर और फ्रेंच फ्राइज मिला तभी फिल्म में एक डायलॉग ऐसा आया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही लोगों को आपने फिल्म कंपेनियन में पाल रखा है। कम से कम ये तो मत करिए, आज तक आपने किसी और फिल्म के साथ ऐसा किया है, तो आप मेरी फिल्म के साथ क्यों कर रही हैं? मैं बताता हूं क्यों कर रही हैं। बिकॉज यू नो दैट आई नो यू। अगर कोई पाकिस्तानी फिल्म मेकर ऐसी फिल्म बनाए जिसमें फ्री कश्मीर के बारे में बात की गई, मतलब कश्मीर को भारत से तोड़ के आजाद कर दिया जाए, उस फिल्म के बारे में सबसे पहला रिव्यू लिखेंगी, आई कैन राइट इन माई ब्लड, और एक ना एक दिन यह साबित भी होगा। दिस इज माई आंसर टू योर डर्टी ट्रिक। मैंने अपने मन से नहीं किया है, आपने मुझे प्रोवोक किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हो रही है। आप अगर वाकई में कश्मीरी हिंदुओं से 1% भी सिंपैथी रखती हैं तो उस फिल्म को आप रिव्यू करिएगा, अच्छा करें चाहे बुरा करें। I am not going to be silenced.